Pozdrav ljudi, dobrodošli na moj kanal. Danas imamo specijalnog gosta, a on se zove Tejan. I mi ćemo malo pričati više o animeu Attack on Titan, to jest više o Hanji Zoe, jednom liku iz animea Attack on Titan. Tejan, reci nešto više o sebi. Dobar dan, dolazim sa kanala Tejan, neću vam reći otkud, zato da me ne biste pratili i možda ubili kod na serijski ubojice. Biće dolje u opisu. Da. Zapratite me na YouTube naravno, besplatna reklama je uvijek najbolja reklama, logično. Uglavnom, da krenemo mi više na temu današnjeg videa, a tema današnjeg videa je zapravo Hanji Zoe. Hanji Zoe se zove, Zoe je drugo ime. Tako je. Pa, ajmo sad malo više o njoj. Znači, ona je na početku bila ludi znanstvenik, to jest tako su ju predstavili. Prvo da počnemo kao kako je Attack on Titan počeo, šta je zapravo Attack on Titan, kakva je to vrsta naša... Mislim da ljudi znaju šta je Attack on Titan s obzirom da su došli s tim. Pa da, malo da dodamo, kao čisto podsjetnik. U redu. Znači, Attack on Titan je kao anime serija, naravno, koja započinje tako da normalni ljudi su u nekim zidinama i tu kao su naučili živjeti unutar zidina, neka ne zna o čem se radi, mislim znaju o čem se radi, kao neki titani su vani, jedu ljude, napadaju ih, znaš. I onda odjednom se desi se proboj i odjednom kao padnu zidine i počnu Titani napadat. Titani napadat ljude. I svi bježe da spase živu glavu i da majka glavnog lika umre, to njega potjera do toga da ubije sve titane, što je malo psihopatski s obzirom da je dijete. Pa s obzirom da se to tek na kraju otkrije, na kraju, blizu kraja se otkrije šta je on kao dijete kao prolazio, šta mu se vrtilo po glavi, onaj san naš što je bio na početku, na početku, tek se kasnije otkrije šta je zapravo sanjao naš. Dobro, sad ćemo malo manje o Erenu, svi vjerovatno znate ko je Eren je glavni lik, nego sad ćemo o Hanji, jer svaka takva priča mora imati jednog ludog znanstvenika. Tako je. Hanji, uglavnom... Kad se ona pojavljuje zapravo u animeu? Koja scena je zapravo di prvi put se ona vidi, znaš? Mislim da je prvi put bilo kad su skužili da je Eren u stvari... By the way, spoilers, da ne je bilo. Spoiler alert. Da, Eren je postao titan i onda naravno pošto je ona luda znanstvenica, ona ih istražuje sve vezano uz titane i to je kao velika strast. Da. Naravno, onda su poslali bliže k Erenu, upoznali smo nju, upoznali smo način na koji se ona ponaša prema ljudima, titanima i sve to na malo, tako reći, luđački onako način. U početku je imala... Da. Bilo je ona priča kao sa dva titana na početku, kao zarobili su dva titana, ona je učila kao više iz njih, ako se sjećaš toga. I bilo je, onda ih je neko ubio i samo njena reakcija onako, dosta strastvena, znači jako strastvena u pitanju svega što voli raditi. Da. Možda malo i previše. Ona grana ludosti, da. Ona je nešto zapravo između ludog znanstvenika i genijalca, kako bi rekao. Ma ona je pametna, inteligentna je jako, ali ta granica između te njene inteligencije i ludosti je jako krka. Da. Ona je pametna, to stoji. Mislim, i vidiš točno po njezinim reakcijama u animeu, kao u nekim momentima, ko da se ne može kontrolirati, skače, ne znam, od sreće ili dok gleda titane, sve uzbuđena, oči joj se sjaje. Ona je spremna umrijeti da sazna nešto više, njoj to nije problem, nije problem. A zapravo je imala jedan slučaj, ako se ne varam, di je kao skoro umrla zbog nekog saznanja o titanu. Da, to je bilo... Levi je morao spasiti, to je bilo kad je bio onaj titan koji je bio malo abnormalan, onaj koji priča, mogao je pričat i ona ga je išla doslovno slijediti, pratila ga, što nije bilo sigurno, jer je taj titan se kontrolirao kao da ju ne pojede, trudio se da ju ne pojede. I ona samo iz svoje želje da sazna nešto više o tome, ona je korom izgubila život. To su onda ni bilo u Levi'a. Niko ne zna šta je bilo, vjerovatno titan pojeo. Da, a ovak Levi je ubio titana.
Mislim Da, da je i ona je u to- vjerovatno, ne sjećam se točno scene dok je Levi ubio Titana, ali pretpostavljam da je ona vjerovatno plakala i ljutila se na ovoga što ga je ubio, a on je Mislim, on je nije praktički bio plakala, spas. nije plakala, Mislim, nego nije plakala, Liva je nego bio da, jako, ljuta jako kao bila. ljut. Ne, on je bio ljut. On je nju, bio ljut. Jer je spremna toliko daleko ići da Da opusti sazna svoj stan, nešto. da sazna nešto više. Ona je istraživač, jednostavno Da, je da. istraživač. No kad smo se dotaknuli već teme sa Livajem, oni dva su bili kao tu, bili su prijatelji, iako nisu baš. Svaki je oni su vodio imali nekako svoje posebno, posebne vodove su imali, znači ona je vodila svoj tim, on je imao svoj tim. Htio sam reći, oni su izviđača. imali kao neku posebnu vezu, zapravo u tome, prijateljsku vezu, naravno. Naravno, da, prijateljski su bili povezani. Da, ali mene je fascinantno što ono kao, da možda ću malo skrenuti temu na Livaja, ali ono kao, Levi je praktički je bio zadnja ono kao, kako se kaže, zadnja osoba koja bi se nazvala naš generalom, vjerovatno zbog te njegove ludosti, znaš. I onda dok je kao morao, čekaj, koji mora birati između Levija i Hanže kao? Erwin mi se čini. Ali mislim da Levi nikad nije niti došao u kao bude kapetan, kao. da bude potencijalni, zato jer on nije odrastao da bude kapetan. Dobro, on je malo ludo što se tiče, ima baš neku... Imao je tragično onak dosta prošlosti i njegova priča je dosta isto komplicirana. Da, o njemu ćemo poslije. Da, nećemo uglavnom, tek- ali njihovo, mislim, Hanji i on su od uvijek bili skupa, kao u istoj ligi, kao bili su slična godišta, generacija i mislim, oni su odrasli, praktički su cijelo vrijeme bili skupa, od kad je Levi bio tamo, do tad je i Hanji bila tamo. Da, Znači, kužim. Tako da ono, Generacija su praktički. da, i naravno kad su prošli toliko toga zajedno i ono, dosta je on morao ih štititi i svašta jer je on luda, naravno. Mislim luda. Ludi znanstvenik. Ludi znanstvenik, logično. I on je štitio u toj njenoj ludosti zato jer i on nije, ajmo tak reći, ne možeš biti čisti u glavi dok ti na dnevnoj bazi ubijaš ne znam koliko titana, Da. stvorenja o kojima ne znaš ništa i dok vidiš prijatelje doslovno kak ti umiru na bojnom polju, ti automatski nisi... Ko svaki rat, ono, Da, da. ko svaki rat imaš neke Obilježite. posljedice, ono, Da, obilježite, da. I mislim da je njega dosta pogodila tipa njena smrt sad, nedavno što se desila, kao ovo Da. što smo vidjeli tek nedavno. Jer on je ono prvi put da je rekao ono Shinzo Sasageo. Prvi put kao da se Da. otvorio, ono, da pokazao svoje Da. osjećaje, kao. To je bila, ona je bila posljednja osoba koja je s njim ušla, u koju je on vidio da je ona tu, dok je on došao i sad je ona ga napustila, sad su ostali samo mladi uz njega. Da, tako reći. on je, kako bi rekao, zadnji u svoje generacije, praktički. Da, posljednji. I ona ga ispasila, ono kad je Zik bio, ne znam kada je to točno bilo, eksplodiralo je Da, nešto. eksplodirala je kao ona bomba, kao... Da, da. Kak se zove ta bomba? Gromoviti... Ne. Aha, oni neki njihovi. Njihov izum, onaj neki novi. Da, da. Mislim, i tog ćemo se dohvatiti. Anđi je bila izumila te Aha. oružje. To oružje. Da, kao sa specifikacijom da ubije Rainera. Jer je on bio onaj oklopni da. titan i A kako se zove to točno? Thunderstrikes da su bili ti koje je Hanji izumila. Thunderstrike, kako bi se to prevelo? Gromovski udari, nešto tako. Ne, nije bitno uglavnom. No. Htio sam malo prokomentirati tu situaciju kao dok je on izgubio zapravo svoje prste, dok ga je ona spasila kao... Da. A šta je tu bilo točno? Šta se tu desilo? On je uhvatio, ja mislim, tog titana, tog... onoga, znaš... Zika, no. Što On je baca trebao kamenje, ono, da, on je trebao pasti na njega. Zik je onaj kao gorila. Da, on je kao, i on je kao kraljevske krvi, kao. Da. Erenov povrat. Tako je. Eren. Ali oni imaju isto neku posebnu, makar odmičem sa teme Hanji, ali oni su dva imali isto kao posebnu mržnju jedan prema drugom, Levi je, dok ga je vidio odmah je, znaš, kao,
zamrzio ga nekako jednostavno, on je bio kao njegov Mislim, cilj to da je, ga to je, ubije. to je zbog Ervina, jer je on je ubio Ervina, to jest natjerao je Ervina da počini samoubojstvo, jer on niti na jedan drugi način Levi ne bi mogao doći do njega. Aha. Ervin i još nekolicina vojnika su išli u boj kao prema njemu da mu Da. odmiču pažnju dok se Dok je Levi on ubio okolo približi. sve Da. ove A titane. Ziku je bilo rečeno da jedini čovjek kojeg se treba paziti je Levi, Levi, u da. stvari, jer je on najubitačniji od svih njih. I dosta se brzo prilagodi tim nekim izumima, tipa kad su uveli te Thunder Strikes, to jest kad ih je Hanji ona ih izumila, dosta su se prilagodili svi brzo tom Da. svemu i ona je izumila i ono, ne znam kako je to bilo, ali komad drveta koji je padao na Titane i direktno ih ubio. Kao ono da su ubijali titane bez njihove opreme i bez, Da. bez trošenja tih njihovih resursa praktički. Da, tako da po pitanju izuma, ja mislim da je Hanji bila prisutna u Marliju, znači na drugoj strani, dok je, jer oni su kao zaostali u tom nekom vremenu, nisu imali ni pištolje ni ništa. Ona je dosta brzo, nakon kad su došli ovi iz Marlija, shvatila koncept pištolja, koncept svih tih oružja i oruđa. Ona bi mogla odlično napredovati da je opstala i da je bila u Marliju, da je bila okružena takvim izumima, takvim stvarima i ljudima koji su slične zanimacije. I to sam baš htio reći, to je kao njezina praktički druga strast, poslije Titana, to je praktički njezina druga strast, ona postala ti izumi, to napredovanje, izumljavanje nečega, ne znam, oružja, nečeg novog, ako se ne varam, ona je isto kao, dok je došla tek u Marliju, jel se zove Marlija? Dok je došla tek u Marliju, ona je tamo, bila čudakinja, dok je vidjela sve okolo, bilo je to sve wow, sve neki novi svijet, i kako bi rekao, tu je se zaljubila kao u te, to je zapravo njezina nova strast kao iz toga kao počela. Nažalost ona nije dugo trajala jer je imala velike, pošto nije obaveze bilo Ervina, da. Jednostavno to se izgubilo poslije. I to sam isto htio prokomentirati, nekako baš poslije dok je dobila tu, dok je postala kapetan, jel kapetan postala je? Ili kak se ona je bila kapetan svog odreda, ali sad je bilo kao nešto više, nisam sigurna točno kako. General, ajmo reći. No. I nekako baš kod je, ko što si ti rekla, potisnula to neku svoju strast u sebe da bi bila dobar vođa, kužiš. Da, mislim trudila se, ali budimo iskreni, nije baš previše išlo. Sad, mislim, kad smo došli do onoga Ervin, koga je Levi trebao spasiti između Armina i Ervina, Levi je odlučio Ervina, Ervin je doslovno odlučio Armina i sad dok nema Hanji, Armin je glavni. Možda se sve to što se događalo moglo spriječiti da koliko Hanji ne bi bila glavna, jer ona nije bila baš neki vođa, mislim, budemo realni, nije za to. To nije nešto što ona voli i to je potisnulo tu njenu strast, nije više mogla raditi ono što je htjela, voljela, nego ono što je prisiljena raditi i tu se negdje izgubila. Dok Armin, on je cijelo vrijeme, čak kad nije, sad je tek postao vođa, tako da ne znamo kakvi će vođa biti, ali to se već nadziralo prije i u načinima na koje je Armin pomagao kapetanima, generalima, svima i planiranju. On nije bio više osoba od mišića, nije bio vojnik nego mozak operacije. Da. Tako da tu je možda Ervin počinio neku malu grešku u pitanju odabira za Hanji. Mislim, bilo je jasno da neće odabrati Levi, zato i Levi nije sad odabran jer... Meni je kako bi rekao, ako mislimo na isto, nekako je trebao odmah kao odmah je trebao Armina odabrati za kako se zove, kapetana kao... Da, umjesto Hanji. Umjesto Hanji, tako je. Jer kako bi rekao, mislim je ona starija i sve, ali i dobro vodi i nije sad... Dala je sve od sebe. Ali koliko je god mogla, ali... Jednostavno je Armin mozak operacije bilo. Njemu to bolje leži. Njemu bolje to leži, kuži. On je jednostavno kao, to je nešto što on voli. Ona voli izume i ona voli istraživati nove stvari. I to se na tu njenu njeno strast odrazilo
ta potreba da sad vodi nekog, ona nije bila spremna za to. Možda se to moglo vidjeti čak i prije, ako se sjećaš onog njenog kao pomoćnika. On je juracu za njom i to sve, ona se nije baš previše brinula za njega. Ona je bila luda i ona je slijedila svoju strast, on je išao za njom. A misliš da se on zaljubio u nju? Ja mislim da je, ne znam. Ja nisam siguran, bilo je par momenata gdje je kao izgledalo malo sumnjivo, znaš, ali opet možda je to samo jednostavno neka profesionalnost njihova, znaš kako bi rekao. Makar ima i smisla da se on zaljubio u nju, jer su vrijeme, kak bi rekao, provodili previše vremena skupa. Ne provodiš vrijeme s osobom skupa ako ne kaniš ništa imati s njom, mislim. I sama njegova smrt, i dosta je to i nju potuklo dok je on umro, ali onak žrtvovao se za nju i mislim da je on nešto sjeća prema njoj, makar mislim da ona to nije vidjela ili jednostavno bila toliko zaslijepljena tim svojim svime što je željela istražiti da uopće nije njega uzimala u obzir kao neki potencijal ili nešto. A misliš li možda da to, pošto dok je Moblit umro, da bi spasio nju, misliš da, pošto je ona u tom momentu izgubila na svoje oko, lijevo ja mislim oko, misliš da je i to utjecalo na neki način na nju da kao tu strast malo, kako bi rekao, suzbije tu strast jer nema više znaš dva oka pa morala bi se kao snalaziti s jednim kao, ili misliš da je to nije mislim baš bio neki problem? Mislim da su to malo kreativno izveli, kao prikazali su sad ona više nema to jedno oko, kao više nema nekog koju štiti. Ona je sad ostala sama kao i to su u kreativnom smislu više nadodali. Ali mislim da je pogodilo jer odmah poslije ta njegova smrt se dogodila kad smo mi se čini otkrili za Rainera i Bertolda, to jest da su pokušavali su njih pobijediti, poraziti. I odrazilo se na tu borbu s njima. Ona je postala dosta hladna, tako reći, mislim. Nije bilo svejedno, htjela je saznati sve više, ali htjela je to odmah. Nju ništa nije sputavalo, to hoće odmah i ne zanimaju. Ona ne zanimaju da li će ona izgubiti život, da li će još neko možda pored, ne zanimaju na koji način će mučiti te ljude da sazna ono što treba saznati, ona će to saznati. Kad smo kod mučenja, znači ona nije samo proučavala Titane, istraživala, radila nove stvari, nego je išla toliko daleko da bi saznala nešto novo. Ona je mučila ljude koji su bili potencijalni da će znati nešto o Titanima, o razvitku i tim stvarima, šta je ona malo jako... Da, sjećam se jedne scene to dok je Levi mučio to smo zar nedavno pogledali, dok je Levi kao mučio nekog čovjeka i tu je ona rekla da je mučila prije ljude. Da. A misliš da je to rekla kao samo da zastraši kao toga lika ili ne znam ili... Ne, to je meni bilo u smislu kao haha, pa ja sam to već prije radila i sad ću ja da to izvučem iz njega. To nije onako, nije to kao ja sad prvi put pa idem se igrati malo s umom te osobe, nego već, ja sam kroz to prošla, ja ću to opet riješiti i ima da saznam ono što želim saznat, ne zanima me kako, ali saznat ću. Da, ima smisla. Ja bi se malo prebacio na kraj kao i na Levi'a kao dok se vidio prvi put njegova kako bi rekao, njegova nježna strana i sve i ona dok je kao znala da ide kao u smrt, da spriječi Titane, da ne unište kao avion. Htio sam reći kao da njezina reakcija isto je bila kao pokušala je ostati suzdržana kao profesionalna naša, ali opet je pokazala kako bi rekao svoju isto nježniju neku stranu i to. I kako bi rekao, isto tako i u tom momentu nekako ko da se branila svojom tom nekom ludošću da pokaže te nježnije strane, kako bi rekao, kužiš. Da. Mislim, pogodilo je sigurno, ali mislim da je taj njen kraj, ta njena smrt jako... Nije to nju pogodilo, jer ona je, zapravo Levi je bio taj koji je htio, prijeći Titana, ali ona je rekla kao
Tebe Al trebaju ona- dalje, znaš. Da, ona je znala kako će stvari funkcionirati ako neko bilo ko drugi ode. Ona je znala, tipa, ako ode Armin, ode mozak operacije. Da, Ako ode Levi, ko će spriječiti Zika. I ona je znala da ona mora biti ta koja će to riješiti. Jer ona je jedina koja je bila za to sposobna. Sa svim tim godinama u izviđačima i kao vođa odreda. Ona je puno naučila ne samo mentalno, već i fizički borba, u smislu borbe protiv Titana, koristiti te oruđe koje su koristili i sve svašta živo. Tako da ona je tu znala da će to morat biti ona i ona se kao pomirila s tim, to sve stoji. Ali bila je čvrsta u tome što želi i jednostavno tako je i završila. pa mislim čvrsto. bila je kapetan, to nije tako da. Da, I mislim. bez obzira da je Levi kao rekao ono, nećeš ti nego ću Mislim ja, da ju je ono. možda čak i zbog toga Erwin odabrao, jer je znao da je ona spremna žrtvovati sebe da spasi ostatak tima. Kao Više o tome nisam razmišljao moguće kao. Jer ono, Levi praktički ono nije uopće gledao, znaš kako bi rekao, nije uopće gledao svoju važnost kao u operaciji, znaš, nego Da. ono, znaš, samo da ubije još kojeg Titana. Da, kužiš. on je bio vojnik baš. Ona je tu već gledala više i na ljude oko sebe. Je ona bila luda i to sve. A mislim da je taj pogled na ljude oko sebe krenuo kad je Moblit umro. Onda je tek ona skužila, sad više nema osobe koja je tu bila sa mnom cijelo vrijeme. Da. Možda da sam pazila, do toga ne bi došlo i sve bi bilo dobro. Ima jedna scena poslije dok ona već umre. Kao dok ona umre, onda se probudi u... Raju. vjerojatno. mislim kao u raju, ali U nekom... bude u, kako se to kaže, stopi od, ne stopi nego koraku od Titana, kako se to kaže, ono što ostane u zemlji. tragovi. Bude u tragu od Titana, tako nešto. I ono, probudi se u tragu od Titana i dođu ono svi mrtvi kao kapetan, Oko nje. kako se zove Erwin. Erwin, da. Kapetan Erwin i svi oko nje. I onda kaže kao ono nešto, uspješno si ispunila misiju, tako nešto. I ono, to mi se baš sviđa da su dodali taj dio, ono, mislim, glupo mi je svakako što je umrla, volio bi da je živa još uvijek, jer ono, baš je zanimljiva osoba bila, znaš, Da. ali opet mi je drago da su ubacili tu scenu, zato jer ono nekako, možda se možemo nadat naš još nekoj takvoj sceni, kužiš, mene to Da. nekako ono, kao, zvuči mi kao nije to kraj naš svega, nego možda ono kao se nastavi još koja epizoda ono u raju, znaš, kao neka rasprava, nešto ono da objasne bolje neku situaciju i tako to. To mi je ono potencijalno. Mislim da je to bio, tako reći, dobar oproštaj od Hanji. Sad smo zatvorili to, smo da. njen dio, kao Priče. njeno poglavlje. Jedno poglavlje. Znači, sad je ona došla, sad je prošla je taj cijeli život, voljela je, imala je strast, imala je ljude oko sebe, izgubila je neke ljude, imala je prijatelje i to sve i izvršila je svoju dužnost koju je isto tako dobila i na kraju su joj kao rekli, uspjela si, ti sad možeš odmorit, sad je na njima red, sad si ti, hvala ti što si tu bila i hvala ti za sve, znali smo da se jako si se trudila, ali sad više nije vrijeme za tebe, sad je vrijeme za druge. Da. Tako da sad Dobro, ona to može isto ima kao logike, odmorit zato- malo od svega. To isto i... ima logike jer ona ima i godina isto, ona nije kao, mislim, nije sad ona stara, nisam to rekao, nego ono kao, ima više ono mladih generacija koje su ono, kako bi rekao, na redu da napravi nešto, znaš. Da. I ono, možda je to isto u redu da je tu tamo u tom dijelu zatvoreno njezino poglavlje. Iako naravno ono, žao mi je za svakog dobrog lika ono koji mi se svidi u tome animeu, da nestane iz animea. Dobro, to je sad već postao neki kao kod Attack on Titana, neka... Normalna, Da. misliš. Da. Vidjet ćemo kako će proći to sve. Da. Pa, Hoće li spomenuti i prije i... A dobro, to ćemo sve još. Mislim da je s ovime u stvari to njeno Hanjino poglavlje zatvoreno. I da Makar ja neće više mislim, ništa ono- nova dodavati, ali možda će se prisjećivati nekih starih stvari. To sam baš htio reći, ono, mogli bi se prisjetiti nekih ono starih stvari, neke momente bi mogli kao ubaciti ono
možda najbolji momenti iz animea, ono, najbolji likovi, ono, sigurno će ubaciti nešto tako. Moraju, jer ono, bilo bi glupo da ne ubace. Mislim, ne moraju ništa, ali bilo bi glupo, ono, da ne ubace, čisto da znamo, ono, šta smo gledali do sad, jer ono, dugo čekamo na taj zadnji dio. Da. Ali mislim da će, kako god bilo, da će se potruditi oko zadnjeg dijela, ipak je to anime koje je već dugo. Pa sigurno ćemo nastaviti gledati. Koga? Pa Attack on Titan. Pa dok izađe, da. Da. A do onda ćemo gledati se prisjećati. Da onda ćemo se i prisjećati. I pošto smo sad komentirali praktički čitav život od Hanđa, mislim da više ne možeš tako komentirati, osim dok izbaci sljedeću epizodu, ako bude Hanđi unutra. A nadajmo se da će biti. Nadamo se da će biti bar u jednom momentu, ono, bar 1 minuta posvećena za nju kao. Tako je. Baš je dobar lik. Da. Tako da ono, ništa, prepuštam tebi mikrofon, ti odjavi video, napravi što trebaš. No. Uglavnom. Ovo bi bio kraj za današnju epizodu, a iduća epizoda će doći vjerovatno uskoro. Pratite kanal, subscribe-ajte se meni, subscribe-ajte se Tejanu. Lajkajte ako vam se svidio, komentirajte i čujemo se u idućem videu. Ćao!